Kung asa karon kami nga way katulgan. Ani ang kami karon nangita og katulgan, no? Naay aduna diri duha ka buok lang pero upat man mi. Pwede may one cake one no? Isig tagililig. Dalkan si mo partner ninyo. Welcome one and welcome all or welcome back to another episode of Juan Laagan. Kay January naman, sinulog fever good na, and tonight we are going to Cebu. This is our departure and our arrival in the Queen City of the South. Where are we going? Where are we going? Cebu! And yes, we're officially poor. We are economy people. Then we're looking forward nga maka-upgrade unta mi. Mao ni nahitabo. Si Quinta. Tingnan si ate magmayo. Asa ka sakay? Driver mo tapan. Malita ta. Ako may tingin na ayaw dili kay bato. Hindi ko usabak kasi ano bato mag. Ayaw dili kay bato. Maayong gabi ka natong tanan. Sabak, hindi ko na pwede magsabak. Ani ang kami karon sa light shipping. Kung asa karon Ang marara daw mo mga tug na house. Kung asa karon kami nga way katulgan. Ani ang kami karon nangita og katulgan, no? Naay aduna diri duha ka buok lang pero upat man mi. Pwede may one cake one no? Isig tagililig. Dalkan si mo partner ninyo. Bisan pag amo gihagwa si ate, but sad to say wala joy available ba sa January, mao gyud nay mahitabo. I mean ay available but only duha sa upat mi ka buok kadagko baya sa ning duha. Maong amo gikulit sa ating balik. Magdaramig po, miss. I promise di ko mo hagok. Usay na sa promise. Di ko mo hagok, promise. Tingnan ng tourist. Ano? Lahi nga barko. Lain magandar. And we've made it to the Queen City of the South, Cebu City, Pit Senior indeed. To everyone, and we're in the coaster going to the gates so we can go to our check-in sa among hotel kay kapoy pilaw kayo kay nag-economy gid mi ug wa gid mi hapit katog kay init kayo. Ano mo ani? Mo kay di ba ikaw magpunto? Oh, ako magana ako nagdasap ngari ko sa Sa front kay para pleasant trip. Tada! And we're here at the lobby of the Persimmon Condominium. So, pertig yung pilawa sumatog sa mikadiyot. And since early kay minabot sa Persimmon Condominium, the dugay kaya mo check-in, mo to ng laag anime sa Ayala. Now, sinulog na! Tug! Cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Actually, we're just here in Ayala Center waiting for our hotel to be available, which is basically alas 12 pa. And Dai, more blessing pa, Dai. Mas ka na malagpot siya. Mag-trending ka bakla. go ahead! Mas ka na malagpot siya ka matuyok sa tuyok. Puto ka na! Kanta ko sa matuyok sa Ayala ba? Hindi na ko na kayo. Kasi na yan ang boy. Ang CCTV din ako. Party Pilipinas, pagkamukha!
Our major itinerary for today is the 9th Novena Mass. Kay naman ay sayo sa sinulog human sa misa, mo gyud na amo apasun. Even though alas 7 pa na ang misa, ngadto na gyud mi ana bisan early afternoon pa lang or late afternoon. It's because ang linya pasulod sa Basilica huot na jud kayo taas kay ng pila. So those ganahan mo simba sa Basilica, mag-andam gyud mog 2 hours nga preparation para makasulod mo ngadto kay ang pila sa gawas taas na. Pagsulod pa nimo ana pag human sa first nga ang nag-una nga misa, dugay pa jud kay ka makasulod. And going to the Basilica, dapat magmotor jud ka kay para madali. Kay lisod kay mo simba didto nga magsakyanan kay ang daan diri perteng kahuot. 14 billion lang naman tao karon diri Cebu magsinulog. And this is the main reason why we opted to be here at early as hapon pa lang nagbiyahe nami, because this is the true situation going inside the Basilica. So together with me, ang bag-o na mong na-recruit kay nga rin man siya nag-skwela. This is Ryan at the back of me. Pusla na ka diri Cebu, Ryan, dapat magsinulog ka. Pag magsinulog, naanad na gud mi og panaad na gud ni namo nga first day makasimba gud mi sa iyang Novena Mass. And shout out to Ate Honey, iya gud mi gitudloan unsa nga oras mo linya, unsa nga oras dapat magmisa or mo attend kay para secure gud ang among place. And because after aning 7 PM nga mass nga Novena Mass ni Senyor Santo Niño, na gud na siya sayaw sa Santo Niño or sinulog. Forgive us, O Jesus, for our sins and gratitude. In return for your goodness, strengthen our will to resist temptation and sin. With your grace, we will be able to fulfill our promises and share with you your glory in heaven. O Holy Child Jesus, who is ever good and loving, we kneel before you, our true God. With humility, we implore you to give us your mercy and grant us all the favors we ask of you in these novena, so that we will enjoy the blessings of heaven. Amen. Señor sa nagkabuwang kini. Señor sa byuda kini. Señor sa gustong makaanak kini. Señor na ita forever kini. Señor sa way anak kini. Señor sa gustong makaanak kini. Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Another round of applause for Santo Niño. Dengan salamat, let's stand for the final blessing. And after the Eucharistic Mass and the 9th Novena of Senyor Santo Niño de Cebu, human anak kaon gyud na mo gyud-una. Sayo kay minibiya sa among hotel, huot kay among dalan gipaadtuan, huot kay kalsada, daghan kay tawo ni pila, siksikan pagsulod. Pag-abot pa gyud ngadto magbarog ra ka, but still it is very fulfilling. Nindot kay sa feeling nga first night nimo nakasimba ka sa 9th Novena ni Senyor Santo Niño. Og mas nindot pa gyud kay together with me is Liang, Carmela, we have Paul, Val, si Nelson nag-order sa food, si Ryan among bag-o nga na-recruit, and ako. Puhon na sad ninyong tanan. Karon gamay ra man mi nagsinulog ron. Nang salamig na pagsin. Satisfied sa pagkaon. And we are having
having our first dinner here in Cebu at Airs Lechon. Lami kay timpla, medyo mahal-mahal, pero lami jud ang timpla, sa gamay ra jud ang servings, but ang timpla itself lami jud. And after our dinner, so sila among girls, si Lily and Carmel will be going to their hotel at Radisson, while us going to Persimmon. And after a very tiring yet very amazing and fulfilling day, this is our room at Persimmon's. For this is our home for pila ka nights and days. Kaya ang mahitabuan ni sige miglaag. Marirami para mga tulog. And together with me is, on this particular room, we have Nelson, Val, and Paul. Upat rami karon. Si Clint, tuaman sa Japan. So shout out to you, Clint. May kay pagkaplano ni Mooy. And this is just our departure, arrival, and our official first day here in the Queen City of the South, Cebu City, for the Sinulog 2025. And once again, this is me, Juan Lagan. Amping mo tanan!